জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত সাংকুমাবাড়ি এডিসি ভিলেজে অবস্থিত হাম্বাই ক্লাবের উদ্যোগে এবং ফার্নান্ডো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের সহযোগিতায় শনিবার এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হাম্বাই ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থেকে এলাকার রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সুবোধ দেববর্মা এবং মদন দেববর্মা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিবিরে মোট ৫০ জন রোগীর বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চশমা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৪৫ জন রোগীর শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে তাদের নিয়মিত ফিজিওথেরাপি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি শম্ভুচরণ দেববর্মা, ক্লাবের বহু সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা জানান, এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির গ্রামীণ এলাকার মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আয়োজনের জন্য এলাকাবাসী সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। हेल्थ केम्प खाइजाक मोन बो उद्योग खाइजाक आर जे नक फाइमानि बरनि हेल्थ फाइ आर नक बम हाइ के नक न जदि हेल्थ माने ओ जे हेल्थ खाइजाक नक रिंना हंका बम हाइ सिस्टम जों फाइजामानि गांगांके फार्नान्डो रिहैबिलिटेशन सेन्टार नन्दनगरआव दं आरो डिसेबिलिटि रंनि आरो स्कुल दङ ओमफ्राय दिनै फिजियोथेरापि दङ बिजननि दं केन्टिनाव फाइमानि मेनलि गांगांके बिजन प्लास फिजियोथेरापि फ्रि चेकआपनि बागै हाम्बाय क्लाब अर्गानाइजेसननि बिसिंति जोङो फाइजा हागेनो फाइनानि गांगांके बा जोंनो सानानि गांगांके दिनै सेन्टार थाङै कन्टेक्ट खालामनो ताबुक अ हाम्बाय क्लाबनि बिसिंति बोनो कन्टेक्ट खालामनो माने मेनलि जों गांगांके ताबुक दिनै पारा एलकाराव जों गाहामके ट्रिटमेन्ट थाङै माया हाजाराव थाङै माया के हस्पिटालाव बेलाय फिजियोथेरापि बा मकलंनि मुचाबो के जों दिनै तिप्रासा रंनि बागै जों अर फाइमानि दा जेका जों फ्रिओ बंनो चेकआप खालामनानै नक नो कन्टेक्ट खाइगोन का नक जिखुनु जागोन थाङो आगोथ अर्गानाइजेसननि बिसिंखौ जों मा फाइनानै दा जों सोसाइटी बा क्लाब मैडम नि सिनो मुंखौ अनि मुंखा फिजियो बिबा देबबर्मा नि अमो बो अर्गानाइजेसन खाइजाक आर बर जागा थाय आर साबो खाइफेका सर खरगो जो खाइजाक दं हाम्बाय क्लाब नि उद्योग बाय फारेन्डा फार्नान्डो रिसोर्स सेन्टार ब्रंनि उद्योग बाय दिनै सहयोगिता बाय हाम्बाय क्लाब सहयोगिता बाय दिनै हेल्थ केम्प जों दिनै सुरु खालामजाब सर अम हाय के आगे ग्राव बद खाइजाक बा नकनि जों बोसोर हाम्बाय क्लाब सुदु दिनै सिमिया आबो जों नै रमनादि दिनै रक्तदान माने थैदान माने हयते आरम्भ खायनाय विभिन्न सामाजिक नि बागै जों दिनै एरियानो जों दिनै क्लाबनि उद्योगै अनेक किसु जों खालायदों समाजनि बागै बा दिनै एरियानि बागै अ थाय के बजागा सर अमंखा हाम्बाय क्लाब सांगमाबारि बो डिस्ट्रिक्ट बिसिम अमंखा सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट একটা জম্পুইজলা হাজারকে সাব ডিভিশন के सर ताबसो जरतै के अ जागो खरक बसग्र बरक थाके जे नायजानो बगै अब आपातत তাও তো পূজা খুব মাহাই পূজা বলতে শুরুয়াত চেংগ্র খোবা তাও ধরতে ৪২ জন ফাইজা তাই বড় খাইতো सार नन आगामी दिन बम हाय वान छमरतै लोकरन बगै हामक्राइन बगै बम हाय अ क्लाब नि फते बम हाय वान छमरत ना जों तो शुधु हेल्थ केम्प थिमि खाया तिनर साना थांके कायसा हेलाय हिस्टोरिकेल दङ राज्यआव बम हाय जों सारा त्रिपुरा राज्य महिला फुटबल कुनु दिनाव जों जेंया आबाहाय खेलानो जों जेंनि दाबुक तिनियावनो हयते तिनि क्लाबनि हयते थाङै दाबुक प्लेयार साख्रि बाख्रि अनेक ओंखा 100 जनानि उपर हाय दंखा किन्तु जे थुंमानि जे खेला थङैनाय जे बरक सुस्थ काहाम सुस्थ शरीर सुस्थ मानसिकता आबाहाय दिग दियाबो वान सगैनाय जों अब पुलिसनि जों जेंलाय दंनि बागै दा पर्यन्त सिनावबो आजे आसाम जों सलिन दं सारनि सिनि मुं दे आंनिबो मुंखा सुबोध देबबर्मा आं हाम्बाय क्लाबनि सेक्रेटारि अच्छा
Ayah buku nung tining tam kaine phai ro tam kaine phai 이거 사마로 정말로 수고하냐 아까 난 그 지금 아까 필요로 난 그뿐이니까 나야만 omo mane doctor ok phai nei haja 닥터로 파니 가겠다 야가 사만이 나잖아 파니 엄다 어머 그 한바이 깔았다 boka mi amo khobja o hamai 어머 kla 근데 타고 갑작다 전부 잘라 타고 바람이 깔았다 뭐 hin bum khatam sa 안붕 그 부두마